گورنر پنجاب اور چانسلر سردار سلیم حیدر خان نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی 100 سالہ تقریبات کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہاولپور کے علم دوست حکمرانوں نے مستقبل بینی اور دور اندیشی سے جامعہ اسلامیہ قائم ہوئی۔ نواب آف بہاولپور کا ریاست کو پاکستان میں شامل کرنا ہم سب پر احسان ہے۔ مزید دیکھتے ہیں حسنین کی اس رپورٹ میں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے 100 سال مکمل ہونے پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے کہا، جامعہ اسلامیہ ترجیح، علم، محنت و لگن، ویژن اور قوم کی تعمیر ایک منانے کا موقع ہے۔ 1975 میں قائم عوامی شہدا ذوالفقار علی بھٹو نے جامعہ اسلامیہ کو مکمل چارٹرڈ یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ موجودہ دور تشکیل علم و سائنس و ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ترقی کا دور ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ماحولیاتی تبدیلی، تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو فوڈ سیکورٹی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، جسے پڑھی لکھی نسل حل کرنا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے گورنمنٹ صادق وومن یونیورسٹی میں جامعہ کے نو تعمیر شدہ عرفہ کریم بلاک کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ عرفہ کریم بلاک صرف پاکستان کی ایک باصلاحیت بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، بلکہ ٹیکنالوجی، علم اور خواتین کی قیادت، علماء اور خواتین کی قیادت کی علامت بھی ہے۔ تقریب میں طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب نے شجرکاری کے حوالے سے بھی پودا لگایا۔ حسنین برہار، NTN نیوز، بہاولپور۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتائیں کہ ہارون آباد اور گرد و نواح میں شدید بارشوں کے بعد نہر 6R اور 3R میں بڑے شگاف پڑ گئے۔ شگاف پڑنے سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی کپاس اور دیگر فصلیں زیر آب آ گئیں۔ قریبی دیہاتوں کے زیر آب آنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ دیکھتے ہیں سجاد وٹو کی یہ رپورٹ۔ ہارون آباد اور گرد و نواح میں شدید بارشوں کے بعد نہر 6R اور 3R میں بڑے شگاف پڑ گئے۔ شگاف پڑنے سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی کپاس اور دیگر فصلیں زیر آب آ گئیں۔ قریبی دیہاتوں کے زیر آب آنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ بارشوں کے باعث نہر 6R کو چک نمبر 128 6R اور چک نمبر 135 6R کے درمیان تقریباً 100 فٹ چوڑا شگاف پڑا، جبکہ نہر 3R میں چک نمبر 22 3R کے قریب 50 فٹ چوڑا شگاف رپورٹ ہوا۔ شگاف پڑتے ہی محکمہ انہار کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور مرمت کا کام فوری شروع کر دیا۔ ترجمان محکمہ انہار کے مطابق جلد شگاف پر کر لیے جائیں گے۔ کسانوں نے فصلوں کے نقصان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین سیفلا وٹو کے ساتھ سجاد وٹو، NTN نیوز، ہارون آباد۔ ڈونگا بونگا اور گرد و نواح میں مانسون کی بارشوں کی وجہ سے نکاسی آب کے مسائل پیدا ہو گئے اور پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہے۔ ہمارے نمائندہ وقاص حفیظ اس وقت شہریوں کے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ وقاص، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت میں موجود ہوں ڈونگا بونگا میں، جہاں گزشتہ روز 8 گھنٹے مسلسل بارش نے نظام زندگی کو جہاں درہم بھرم کیا، وہیں نکاسی آب کے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں اس وقت پانی داخل ہے اور راستے بند ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ جی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بارشیں ہیں ہمارے علاقے میں جی، اور جو کل شام کو بارش آئی ہے ساری رات، اس نے تو جو ہماری کیپیسٹی تھی وہ ختم کر دی ہے۔ اب کم سے کم ہمارا محلہ شیرنی خان جی، مسجد اکبری اور شیخوں واڑہ محلہ، ماشکیاں محلہ، محلہ اسلام پورہ، رضا ٹاؤن کا ایریا، یہ سارا کا سارا تقریباً 1000 گھر پہ مشتمل ہے، جو کہ لوگ کافی متاثر ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دیواریں بھی گر گئی ہیں، لوگوں کی بیچارے کی چھتیں بھی گر گئی ہیں۔ تو ہماری اعلیٰ کام سے، وزیر اعلیٰ سے اور میونسپل کمیٹی والوں سے اور سیم نہر والوں سے، تمام اداروں سے گزارش ہے کہ ہمارے وسائل بہت کم ہیں اور ہمارے پاس مشینری بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ برائے مہربانی ہماری زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے اور افسران بالا ہمارے پانی پر توجہ دیں تاکہ یہ پانی ہمارا نکل سکے۔ جی، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے کہ میونسپل کمیٹی ڈونگا بونگا کے پاس وسائل بہت کم ہیں۔ DCO بہاول نگر کو چاہیے کہ اس جگہ پہ مشینری مہیا کرے تاکہ فوری طور پہ نکاسی آب کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے اور لوگوں کو ریلیف مہیا کیا جائے۔ جی، ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے DC آفس کمپلیکس میں یوم پاکستان کی مناسبت اور صاف ستھرا اور سرسبز پاکستان مہم کے تحت پودا لگا کر مانسون شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بھکر محمد اشرف نے کہا، درخت لگانا قومی فریضہ ہے، ہمیں نہ صرف شجرکاری کرنی چاہیے بلکہ ان پودوں کی دیکھ بھال بھی یقینی بنانی چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو ایک صاف، صحت مند اور سرسبز ماحول فراہم کیا جا سکے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عبدالقدیر اور DFO محمد ثاقب عوان
भी उनके हमरा मौजूद थे। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि हमसाल जश्न आज़ादी और मार्का हक की शानदार फतह पर यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर अंदाज से मनाई जा रही है। शजरकारी मुहिम भी यौम पाकिस्तान की तकरीबात का हिस्सा है। तमाम शहरी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दुनियापुर यौम आज़ादी करीब आते ही तैयारियों का आगाज़ हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जश्न आज़ादी के हवाले से हुकूमती इक़दामात और दुश्मनों को दिए गए 2 टोक पैगामात पर रोशनी डाली। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं चौधरी दानिश जावेद की इस रिपोर्ट में। दुनियापुर में 79वीं जश्न आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा जड़ ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा, गुज़श्ता माह बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान मौसर और मुंह तोड़ जवाब देकर दुश्मन को पुष्पा होने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान रद्द अमल से खौफजदा होकर अमेरिका के कदमों में जा गिरा और जंग बंदी की भीख मांगने लगा। इसी दुनियापुर का कहना था, पाकिस्तान में जारी ऑपरेशन बयान मसरूफ़ के ज़रिए दहशत गर्दों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इन्होंने शहरियों से अपील की कि जश्न आज़ादी पर हर घर, दफ्तर, दुकान, चौराहे पर पाकिस्तानी परचम लहराया जाए और ख़ुसूसी लाइटिंग की जाए, ताकि दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया जा सके कि ज़िंदा कौम अपना यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाती है। कैमरा टीम के हमरा चौधरी दानिश जावेद, NTN न्यूज़, दुनियापुर। अगस्त का महीना शुरू होते ही तरंडा मोहम्मद पनाह में सब्ज़ी लाली परचमों की बहार आ गई है। जगह जगह पर स्टॉल सज गए, जहां शहरी 14 अगस्त की मुनासबत से बने बैजेस, टोपियां, मफलर और लिबास की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN करीमुल्लाह अब्बासी से। जी करीमुल्लाह, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह तरन्नुम मोहम्मद पनाह में भी 14 अगस्त के करीब आते ही बड़े बड़े स्टॉल जो है वह सजना शुरू हो गए हैं। शहरों की बड़ी तादाद जो है स्टॉल पर खरीदो फरोख्त कौमी परचम जो है खरीदने के लिए और कौमी लिबास खरीदने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी सर, बिल्कुल जिस तरह आपने बोला है कि 14 अगस्त के दिन करीब आने वाले हैं, इसलिए हम 14 अगस्त का दिन आने से पहले ही इधर तशरीफ़ ले आए हैं और इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और पूरा सामान खरीद कर जाएंगे। हम अपने घरों के ऊपर इंशाल्लाह परचम लगाएंगे और झंडियाँ लगाएंगे और बच्चों के लिए लिबास और बैज वगैरह इंशाल्लाह खरीद कर जाएंगे। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हम कौमी परचम जो है अपने घरों के ऊपर भी लहराएंगे और बच्चों के लिए भी बैज वगैरह भी लगाएंगे और झंडियाँ भी खरीद कर घरों के ऊपर लगाएंगे। इसकी खूबसूरती के लिए हम खरीदने के लिए आए हुए हैं। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है, बच्चों के लिए भी खरीदेंगे और अपने लिए भी खरीदेंगे। जी बहुत शुक्रिया करीमुल्लाह, आपने अपडेट किया। जश्न आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें जश्न आज़ादी तकरीबात की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मंजूरुल हसन सियाल अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस बार 14 अगस्त पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। तमाम हमारे HODs हैं, उनके साथ मीटिंग की है। वो आज से ही अपनी बिल्डिंग्स को डेकोरेट करेंगे और फ्लैग्स लगाएंगे। हमने यहाँ पे कल से ही डिफरेंट कंपटीशंस रखे हैं, डिपार्टमेंट्स के दरमियान भी, बच्चों के दरमियान भी। तो हर दिन का एक बहुत बड़ा इवेंट होगा और इंशाल्लाह तहसील शोरकोट को इस बार बड़े जोशो खरोश के साथ हम 14 अगस्त सेलिब्रेट भी करेंगे और डेकोरेट भी करेंगे। शुजाबाद में पंजाब हुकूमत की जानिब से खिदमत मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, FIR की नकल, इंटरनेशनल लाइसेंस समेत एक ही छत तले आवाम को 12 से ज़ायद सहूलियात मैसर होंगी। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली रज़ा कुरैशी। पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर आवाम की सहूलत और पुलिस तक रसाई को आसान बनाने के लिए खिदमत मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें शहरियों को एक ही छत तले 12 से ज़्यादा असनाद फराहम की जाएंगी, जिनमें करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, लाइसेंस, परमिट, इंटरनेशनल लाइसेंस, रेगुलर लाइसेंस, FIR की नकल, गुमशुदगी रिपोर्ट, मोटरसाइकिल लाइसेंस, LTV लाइसेंस, किरायानामा, नेशनल इंटरनेशनल लाइसेंस की तब्दीली, दीगर सहूलियात मैसर होंगी, जिसमें आवाम का काफ़ी मुतमईन इजहार नज़र आया है। और किसी तरह की सिफारिश या इस तरह का कोई अमल दखल नहीं था, बहुत स्मूथ प्रोसेस हुआ, इसमें कोई टेंशन नहीं हुई। और बाकी यहाँ का जो माहौल है, सफाई भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा AC लगे हुए हैं, AC रूम्स हैं और ठंडा पानी भी मौजूद है। तो ओवरऑल यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा रहा
ایز کمپیئر ٹو دوسرے جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں تو وہاں کی نسبت جہاں کی جو سروس ہے بہت اچھی لگی ہے. میں یہاں خدمت سینٹر میں آیا تھا اور یہاں آ کے میں نے ماحول دیکھا، کافی اچھا ماحول ہے اور یہاں کے جو اہلکار ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کافی اچھا تعاون کیا ہے اور ہمارا کام بھی کیا ہے. یہاں پانی کا نظام، بیٹھنے کا. خدمت سینٹر میں آنے والے سائلین نے حکومت کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا اور عوام میں صفائی کلچر کا خاتمہ کیا. اس حوالے سے خدمت سینٹر کے انچارج کا کہنا تھا. خدمت مرکز شوجہ آباد میں کریکٹر سرٹیفکیٹ، پولیس ویریفیکیشن، لاس رپورٹ، کرایہ نامے کا اندراج اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کی جتنی بھی سہولیات ہیں جیسے ریگولر لائسنس، رینیول آف لائسنس، ڈپلیکیٹ، انٹرنیشنل لائسنس، یہ ایک ہی چھت تلے میسر ہیں. میری شوجہ آباد کے شہریوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ خدمت مرکز شوجہ آباد تشریف لائیں. جہاں پر حکومت عوام کے لیے اقدامات کر رہی ہے وہیں عوام کو بھی چاہیے کہ حکومتی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے قانون پر عمل درآمد کر کے پاکستانی ہونے کا ثبوت دے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ علی قریشی، NTN نیوز، شوجہ آباد. ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ عثمان طاہر جپا کی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جتوئی کو دورہ، مختلف وارڈز کا معائنہ کیا. مزید دیکھتے ہیں جتوئی سے ملک یامین کی یہ رپورٹ. پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر عوام کی ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ عثمان طاہر جپا کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جتوئی کا دورہ اور اسپتال میں صفائی ستھرائی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے اسپتال میں مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور وہاں پر موجود مریضوں سے طبی اور دیگر سہولیات بارے دریافت کیا، جس پر مریضوں اور ان کے لواحقین ہسپتال میں دی جانے والی طبی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا. ڈپٹی کمشنر نے سائیکل اسٹینڈ پر بھی فیس وصولی بارے شہریوں کے تسلی بخش جواب پر اطمینان کا اظہار کیا. ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپا نے MS کو ہدایت کی کہ ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں میں مفت طبی سہولیات کو یقینی بنایا جائے. ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی ڈیوٹی اور اوقات کار میں حاضری کو یقینی بنایا جائے. طاہر عثمان جپا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف مریضوں سے نرمی اور اخلاق سے پیش آئیں. سرکاری ہسپتالوں میں کسی قسم کی کوئی غفلت و کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. عوام کو سہولیات فراہم کرنا ہمارا اولین ترجیح ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک یامین وریہ، NTN نیوز، جتوئی. سیالکوٹ کے وسط میں واقع واٹر ورکس محلہ چھپڑ کا منظر پیش کرنے لگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صاف ستھرا پنجاب، سیوریج اور بارش کے پانی کی نظر اس وقت وہاں موجود ہیں. ہمارے نمائندے ملک علی جی، آگاہ کیجیے گا. بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق صاف ستھرا پنجاب تو بنایا جا رہا ہے، مگر اس کی عکاسی کرتا ہوا سیالکوٹ کا واٹر ورکس محلہ جو ہے میں وہاں پر موجود، یہاں پر 6 دن سے جو بارش کا پانی ہے اس کی وجہ سے یہاں پر کیسے بدبو اور تفن بہ رہا ہے. میرے ساتھ اس وقت علاقہ میں کی لوگ موجود ہیں، یہ ان سے جانتے ہیں. بھائی کیا کہیں گے بھائی، ہم تو بہت تنگ ہیں، انتظامیہ سنتی نہیں ہے، انتظامیہ سوئی ہوئی ہے. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہاں سے سارے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی گزرتی ہیں، ہم بھی گزرتے ہیں، ہماری رہائش بھی ادھر ہے، دکان بھی ادھر ہے، ٹھیک ہے. کوئی سننے والا نہیں ہے. ہمیں ہمارا مطالبہ کہ انتظامیہ کے یہ کام دستی ہو. بات سنی، اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور سیالکوٹ کی انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری یہاں پر جو نکاسی ہے اس کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. نکاسی اور جو کہ آنے جانے والے شہری ان کو مشکلات کا جو سامنا ہے وہ آسانی ہو جائے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گی یہاں پر جو کہ موجودہ MP ہیں ان کی رہائش گاہ بھی اسی روڈ پر ہے، مگر وہ بھی ابھی تک اس کا کچھ بھی نہیں کروا سکے. جی بہت شکریہ ملک علی، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. رخ کریں گے میاں والی کا، جہاں چینی کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے. چینی مارکیٹ سے غائب ہو گئی. شہریوں کو 1 کلو کے حساب سے چینی دی جا رہی ہے، وہ بھی حکومتی ریٹ 173 کی بجائے 190 سے 200 روپے کلو میں. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں حفیظ اللہ خان نیازی سے. جی حفیظ، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میاں والی میں اگر چینی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں چینی کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے. چینی یہاں پر بالکل نایاب ہو چکی ہے، شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا لاحق ہے. اس بات ہمارے پاس شہری موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ چینی بالکل نایاب ہو چکی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل جی بھائی، یار گل ہے کہ ضلع میاں والی دے چینی دی بڑی قلت ہے جی، بڑی پریشانی ہے. عوام 1 کلو چینی گھنن واسطے سڑکاں تے رلدی ودی ہے، دکاناں تے کھلوتی. 1 چینی دا کلو گھننا بھی بڑا محال ہو گیا. ضلع میاں والی دے چینی دا اتنا بحران آ گیا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ چینی عوام گھننے کتوں تے کیا کرے، بس کوئی سمجھ نہیں آتی. چینی دا بڑا بحران ہے جی. جی بالکل، جس طرح آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا کہنا یہی ہے کہ ضلع میاں والے میں چینی کے بحران شدت اختیار کر چکا ہے. چینی بالکل نایاب ہو چکی ہے. چینی کے 1 کلو بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا. ہم کہاں سے چینی خریدیں؟ حکومت کو چاہیے کہ چینی وافر مقدار میں مہیا کی جائے. بہت شکریہ حفیظ اللہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا.
डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस राव उबैदुर रहमान की निगरानी में पतोकी के इलाके हबीबाबाद में बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। फूड सेफ्टी टीम ने इमरान मलिक यूनिट पर छापा मारा, जहां केमिकल मिला दूध तैयार किया जा रहा था। दौरान चेकिंग मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि 600 लीटर जहरीला दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। दूध बनाने वाला सामान और मशीनरी जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक ये जाली दूध लाहौर सप्लाई किया जाना था, जिसमें पानी, पाउडर, केमिकल और घी इस्तेमाल किया जाता था। फूड अथॉरिटी ने आवाम से अपील की है कि सेहत दुश्मन अनासर की इत्ला फौरी तौर पर टोल फ्री नंबर 1223 या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दें, ताकि बरवक्त कार्रवाई मुमकिन हो सके। और अब आपको बताएं कि NTN न्यूज़ की खबर पर पंजाब गवर्नमेंट का नोटिस। जिला इंतजामिया ने भी गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट स्टैंड्स माफिया के खिलाफ कमर कस ली है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ अब्दुल रज़ाक खोसा से। जी अब्दुल रज़ाक, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज मौजूद हूँ मैं डेरा गाजी खान पुल प्यारे वाली के साथ फरीदी बाजार, जहाँ पे अरसे दराज से यहाँ पे बस स्टैंड, हाईएस, APV, फैसल मूवर के बलूच टाइम के जो अड्डे सजे हुए थे, उनको गवर्नमेंट पंजाब, CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के हुक्म के तहत और ज़िले इंतज़ामिया के नोटिस पर यहाँ से प्रॉपर जो है वो जनरल बस स्टैंड की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। और यहाँ पे अगर बात करें सुबह के औकात जो है, यहाँ पे एम्बुलेंस और शहरियों को गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना था। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी इनलीगल सतह पे जो अड्डे थे, इनको अब प्रॉपर तरीके से जो है जनरल बस स्टैंड में जो है शिफ्ट कर दिया गया। अरबों मालियत से पंजाब गवर्नमेंट ने जो जनरल बस स्टैंड बनाया, पिछले कई अरसे से भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा था, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया के नोटिस पर आज जो है वहाँ का सिस्टम चालू हो चुका है। इनलीगल अड्डे जो है वो ख़त्म करा दिए गए हैं। अगर पुल प्यारे वाली से थोड़ा सा आगे चले जाएं, इंडस होटल के साथ अभी भी आज वहाँ पे इनलीगल सतह पे हाईएस्ट स्टैंड वहाँ पर मौजूद है। अवाम का ये भी मुतालबा है कि उसको भी वहाँ से ख़त्म कराया जाए। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक, आपने आगाह किया। बहावलपुर सेफ सिटी कैमरों का आज बाकायदा से आगाज़ कर दिया गया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से चालान भी होंगे और उनसे क्राइम या मुख्तलिफ हादसात या क्रिमिनल लोगों को पकड़ने में भी मदद मिलेगी। SP सेफ सिटी अब्दुल्ला काशिफ ने बताया कि बहावलपुर के इंटरेस्ट अंदरूनी शहर और मुख्तलिफ मकामात पर कैमरे नस्ब किए गए हैं। बहावलपुर DPO मोहम्मद हसन इकबाल के साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो हसनैन परहार मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। हसनैन, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ बहावलपुर सेफ सिटी में, जहाँ पे सेफ सिटी जो है पूरे शहर के अंदर नफ्स कर दिया गया है। इस टाइम हमारे साथ बहावलपुर DPO हसन इकबाल साहब मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या है। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CM पंजाब का जी एक बड़ा विजन था कि जो इन्फोर्समेंट है सिर्फ पुलिस की, क्राइम की नहीं, तमाम इदारा जात की, उसके लिए गवर्नेंस का एक ऐसा सेंटर हो जहाँ पे हम सुथरा पंजाब को भी देख सकें, जहाँ पे हम तजावज़ात को भी देख सकें, जहाँ पे वापडा वाले आके ये भी देख सकें कि फॉल्ट्स वगैरह कहाँ पे आते हैं। तो तमाम जो महकमे हैं, इंक्लूडिंग पुलिस, इंक्लूडिंग ट्रैफिक, उसके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, DPO साहब ने बताया है कि यहाँ पे तमाम तर जो है स्टाफ वो मौजूद है और तमाम तर सेफ सिटी के हवाले से यहाँ पे देखा जा सकता है और पूरे शहर को क्राइम कंट्रोल करने के हवाले से भी देखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हसनैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रेडियो की दम तोड़ती रिवायत को बरकरार रखने के लिए कमालिया में रेडियो लिसनर मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से आए सामीन और ने शिरकत की और रेडियो की अहमियत को उजागर किया। देखते हैं असद राजपूत की ये मुनफरिद रिपोर्ट। रेडियो की दम तोड़ती रवायत को ज़िंदा रखने और उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए कमालिया में एक रंगारंग रेडियो लिसनर मेला आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मुनफरद तकरीब में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए रेडियो सामीन, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्ररी ने कहा कि रेडियो ना सिर्फ मालूमात और तफरीह फराहम करने का अहम ज़रिया, बल्कि ये आवाज़ के उस तवील सफ़र का साथी है जो एक सदी से ज़ायद अरसे पर मुहित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जदीद डिजिटल दौर के बावजूद रेडियो आज भी अपनी दिलकशी, अफादियत और सामीन के दिलों में अपनी जगह बरकरार रखे हुए है। जब कुछ नहीं था तो रेडियो था, अब सब कुछ है, लेकिन रेडियो की अहमियत फिर भी अपनी जगह है। अब देखिए ये जो रेडियो लिसन मेला हो रहा है, इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लिसनर आए हैं। ये सब एक फैमिली की तरह हैं और शहरों में भी फंक्शन होते रहते हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि आजकल रेडियो ज़वाल का शिकार है। मुकामी बाला इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हमारी गुजारिश है कि रेडियो की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ TV की नशरियात नहीं आती, जहाँ मोबाइल नहीं है, वहाँ रेडियो की ज़रूरत है। हमारे हमसाया मुल्क में
रेडियो को बहुत अहमियत दी जा रही है। उनके स्टेशन जो है, उनके प्रोग्राम हमारे इलाकों में सुनाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे अपने जो स्टेशन हैं इनके आवाज़ नहीं आ रही। रेडियो लिसनर मेले में मुख्तलिफ इलाकों से आए सामीन न सिर्फ रवायती रेडियो से जुड़ी यादें ताज़ा की, बल्कि रेडियो की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। शुरा ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि ऐसे मेलों से रेडियो से जुड़ी नस्ल को भी रोशनास करवाया जा सकता है। तकरीर के अख्ताम पर मुंतज़मीन की जानिब से तमाम मेहमानों को और शुरा का शुक्रिया अदा किया गया। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत। रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां की तहसील अलीपुर के अनार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी मखसूस मिठास के नाम से जाने जाते हैं। महकमा ज़राअत की अदम तवज्जो के बाइस 70% अनार के बागात ख़त्म हो चुके, बाकी चंद बागात बीमारियों की लपेट में हैं। इसी हवाले से देखते हैं हम्माद रजा भट्टी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान भर में 10,000 से ज़ायद एकड़ पर अनार काश्त किए गए हैं, जिससे सालाना 50,000 टन अनार की पैदावार हासिल की जाती है। जबकि अनारों वाली तहसील अलीपुर के अनार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखते हैं। 1992 के सैलाब के बाद अनारों के बागात में अचानक बीमारियां लगना शुरू हो गई। फ्रूट फ्लाई और सब्ज मक्खी समेत कई बीमारियों ने पहले फल फिर बागात को तबाह करना शुरू कर दिया। शहद जैसे मिठास रखने वाले अनारों में सफ़ेद सादा अनार, सफ़ेद कागजी, काले हार और संदूरा अनार शामिल हैं। सफ़ेद अनार है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों के अलावा दुनिया भर में पसंद किया जाता है और यहाँ से दुनिया भर में भेजा भी जाता है। ये सफ़ेद अनार इस मौसम की जो गर्मी का जो मौसम है इसमें बहुत ज़्यादा सेहत के लिए भी असरअंदाज होता है। और इसके अलावा जो है ना अब हमारे अलीपुर में बहुत ज़्यादा कम रह गया, 90% से तकरीबन 40% ये बाकी रह गया। पाकिस्तान बनने से कबल भी दुनिया भर में भेजे जाने वाले अलीपुरी सफ़ेद अनार महकमा ज़राअत और हुकूमत पाकिस्तान की अदम दिलचस्पी के बायस बीमारियों में लिपटी अपनी बाकियात पर नोहा कुना है। अगर हुकूमत पाकिस्तान किसानों पर तवज्जो मरकूज करे तो बाकी फसलात की तरह अलीपुर का मशहूर अनार भी एक बार फिर दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर सकता है। कैमरा टीम के साथ हम्माद रज़ा, NTN न्यूज़ अलीपुर। बरे सग़ीर पाको हिंद के मारूफ रूहानी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा शाह निज़ामुद्दीन तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला तौसा शरीफ में जारी है। इस मौके पर मुल्क के तूलो अर्ज़ से आने वाले अकीदतमंदों ने NTN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपनी अकीदत का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं सुहेल शहजाद से। जी सुहेल। बरसगीर पाक व हिंद की मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा शाह निज़ामुद्दीन तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला तौसा शरीफ में जारी है। इस हवाले से अकीदतमंद न सिर्फ मुल्क के तूल अर्ज़ से बल्कि दीगर ममालिक से भी तौसा पहुँच चुके हैं। अकीदतमंदों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। हम पीर पठान के मुरीद हैं, अपनी ज़ियारत के लिए सालाना हम हाज़िरी देते हैं और मुबारक की अल्लाह का फजल करम है कि हमने हाजिर दी। आज चरागा की रात है, इंशाल्लाह दरबार सजा हुआ है कि जो नेक बंदे हैं बुजुर्गान दीन है उनकी बदौलत ये सारा कुछ जो कुछ भी है इन लोगों ने दीन की खातर अपने मन के अपना और अपने अल्लाह पाक को राजी किया है। क्रिश्चियन शरीफ सारी रिहाइश है, पीर पठान साਡਾ पीर है, जो ज़ियारत वास्ते आया है, बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। पूरे वाला से आए हैं, हम यहाँ के मुरीद हैं ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी के और हम अपने संग के साथ आए। हमारे साथ तकरीबन 60 से 70 अफराद हैं। पठान के मुरीद हैं ख्वाजा शाह सुलेमान दे ते प्यो दादा को मुरीद हैं परदादा को ते अज दे असल में प्यो दादा को ते साडी जान कुर्बान है पीर पठान से। हम पीर पठान ख्वाजा शाह सुलेमान साहब के उर्स पर आए हैं और डेरा इस्माइल खान से हैं और हम पीर पठान के मुरीद हैं और बेहद चाहने वाले हैं। जी, आपने दूर दराज से आए हुए अकीदतमंदों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि हम मुल्क के तूल अर्ज़ से यहाँ पर आते हैं, हमें ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा शाह निज़ामुद्दीन तौसवी रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत है, जिसकी वजह से न सिर्फ हम बल्कि हमारे आबो अजदाद भी उर्स पर आते रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने अपडेट किया। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।